las hermanas nos dan mucha arroz. 더 이상 못 먹겠다 할 때 믿음으로 먹어야 되는데 Cuando siento que ya no puedo comer más, tengo que comer por la fe. 오늘은 밥을 남겼습니다. Pero hoy dejé un poquito de arroz. 같이 기도하겠습니다. Vamos a orar. 하나님 아버지 감사합니다. Padre Dios, te damos gracias. 하나님 말씀을 들을 수 있는 기회를 주셔서 감사합니다. Gracias Dios por darnos la oportunidad de estudiar la Biblia. 오늘 또 하나님의 복음 말씀을 또 듣게 되었습니다. Hoy estamos escuchando la palabra del Evangelio. 우리를 향하신 하나님의 계획과 하나님의 사랑을 더욱 알기 원합니다. Queremos saber más del plan que tienes para nosotros y de tu amor. 모든 사람이 구원받기를 원하시는 하나님께서 이 자리에 있는 모든 사람들 구원받게 도와주시옵소서. Tú quieres que todas las personas sean salvas. Te pedimos, Señor, que todas las personas que están aquí sentados sean salvos. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén. 성경 히브리서 1장을 찾겠습니다. Vamos a buscar la Biblia en Hebreos capítulo 1. 히브리서 1장 Hebreos capítulo 1, 1절 2절 versículo 1 y 2. 1절 2절 우리 같이 읽겠습니다. Vamos a leer juntos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. 여기 히브리서는 히브리 민족에게 준 말씀입니다. Hebreos está escrito para los hebreos. 히브리 민족은 유대인을 말해요. Los hebreos son los judíos. 유대인들은 하나님의 선택한 백성이었죠. Los hebreos, los judíos eran el pueblo escogido de Dios. 구약 시대부터 기록된 말씀들 그들은 그 말씀이 너무 익숙했어요. Desde el Antiguo Testamento ellos estaban muy acostumbrados a escuchar la palabra de Dios. 그래서 여기 1절에 그런 말씀이 있죠. Por eso, 옛적에 선지자들로 여러 부분, 여러 모양으로 우리 조상에게 말씀하신 하나님. por eso el versículo 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. 그래서 구약 성경에는 하나님의 복음의 말씀이 많이 기록이 돼 있습니다. Por eso en el Antiguo Testamento está escrito sobre el Evangelio de muchas formas y maneras. 자, 오늘 이 시간부터는 구약에 나타난 복음에 대한 말씀을 배울 거예요. Esta hora vamos a aprender sobre el Evangelio en el Antiguo Testamento. 첫 번째가 Primeramente 하나님의 가죽옷입니다. es la túnica de pieles. 우리가 에덴 동산 공부할 때 들었던 내용이죠. Esto lo hemos estudiado cuando estudiamos sobre el huerto de Edén. 하나님이 아담을 부르셨습니다. Dios llamó a Adán. 네가 어디 있느냐? ¿Dónde estás tú? 아담과 하와는 무화과나무 잎사귀로 옷을 입고 있었어요. Adán y Eva estaban vestidos de la túnica con hojas de higuera. 그런데 자기는 벌거벗었다고 하나님께 말합니다. Pero ellos confiesan a Dios diciendo estamos desnudos. 아담과 하와가 만들어 입었던 옷이 어떤 옷일까? ¿Cuál fue la túnica que Adán y Eva estaban vistiendo? 이사야 59장 6절 말씀입니다. Isaías 59, versículo 6. 같이 한번 Leamos 읽어보죠. juntos. Sus telas no servían para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad y obra de rapiña está en sus manos. 여기 사람이 그 짠 것은 옷을 이룰 수 없다. Aquí dice que las telas que hicieron los hombres no servían para vestir, 그 행위로는 자기를 가리울 수 없다 그랬어요. porque con sus obras no podrían ser cubiertos. 사람은 죄를 짓고 나면은 죄를 가리우려는 노력을 합니다. Las personas cuando cometen pecado intentan cubrir su pecado. 사람의 노력으로 절대 죄를 용서받을 수는 없어요. Las personas nunca pueden ser salvos por sus propias obras. 그래서
요한계시록 16장 15절을 보면은 이런 말씀이 있습니다. Por eso en Apocalipsis capítulo 16 versículo 15 dice, He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. 예수님 앞에 자기 옷을 지켜서 벌거벗고 다니지 않는 사람, 자기의 부끄러움을 보이지 않는 사람이 복이 있다라고 말합니다. Aquí está diciendo, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. 하나님이 아담을 불렀을 때 아담은 자기의 죄를 자백했습니다. Cuando Dios llamó a Adán, Adán confesó sus pecados. 하나님이 아담을 위해서 하신 일이 있는데 Y hay algo que Dios hizo para Adán. 요한계시록 7장 14절을 보면은 이런 말씀이 나옵니다. En Apocalipsis capítulo 7 versículo 14 dice, 어린 양의 피에 그 옷을 씻어 희게 하였다라고 돼 있어요. aquí dice, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del cordero. 우리가 만들어 입는 옷은 더러운 옷입니다. Las ropas que nosotros hacemos están 어떻게 하면 sucias. 그 옷이 깨끗해질 수 있느냐? ¿Cómo pueden ser lavadas y emblanquecidas? 어린 양의 피에 씻어서 희게 되었다라고 말합니다. Dice que nuestras ropas serán emblanquecidas en la sangre del cordero. 하나님이 우리에게 하신 일을 이사야 61장 10절에 나와 있어요. Lo que Dios hizo para nosotros está escrito en Isaías capítulo 61 versículo 10. 같이 읽어보시죠. Leamos juntos. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. 하나님이 우리에게 두 가지 옷을 주셨다라고 말합니다. Aquí dice que Dios nos dio dos tipos de vestimentas. 첫 번째가 구원의 옷이죠. La primera es la vestidura de salvación 그리고 의의 겉옷이 있어요. y luego hay un manto de justicia. 구원의 옷은 죄를 용서받은 걸 말합니다. La vestidura de salvación significa el perdón del pecado. 죄 용서받은 것보다 더 확실한 것은 의롭다라는 거예요. Pero todavía algo más seguro es que somos justos. 죄 하나도 짓지 않았을 뿐만 아니라 잘했다라는 뜻입니다. No solamente 죄를 짓지도 않을 뿐더러 착한 일을 했다, 의롭다 그런 말이에요. no es ni siquiera se trata de que no hayamos cometido ninguna maldad, sino que nos está diciendo buenos, justos, como seres que hacemos cosas justas. 이게 연결되는 말씀이 있어요. Hay una palabra que es compañera a este versículo. 그게 로마서 4장 25절입니다. Está en Romanos capítulo 4, versículo 25. 같이 한번 읽어보죠. Leamos juntos. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. 범죄함을 위해서 내어줬다. Dice que fue entregado por nuestras transgresiones. 우리가 죄를 지었기 때문에 예수님이 십자가에 달려 죽은 거죠. Por nuestros pecados y transgresiones, Jesucristo fue crucificado en la cruz. 이것은 예수님이 피 흘려서 내 죄를 용서해 준 것을 말해요. Está hablando de Jesús que ha sido limpiado de los pecados. 그런데 예수님은 죽고 끝난 게 아닙니다. Pero Jesús no solamente murió y terminó. 예수님은 부활하셨죠. Jesús resucitó. 부활했다는 의미가 뭘까? ¿Qué significa que Jesús resucitó? 우리를 의롭다 하심을 위하여 살아나셨다 말하여. Dice, y resucitado para nuestra justificación. 이것은 예수님의 죽음, 예수님의 부활에 대한 설명입니다. Aquí está explicando sobre la muerte y la resurrección de Jesús. 이걸 조금 더 자세히 이해하려면 옛날 제사 드렸던 것을 생각하면 돼요. Entonces, para entender esto un poquito mejor, tenemos que pensar sobre la ofrenda del pasado por el pecado. 자, 여러분에게 설명을 드리겠습니다. Te voy a explicar algo. 여기 이곳이 하나님이 계시는 지성소예요. Supongamos que aquí es el lugar santísimo donde está Dios. 대제사장이 1년에 한 번씩 이스라엘 백성의 죄를 담당하고 들어갑니다. El sumo sacerdote
representando todo el pecado de Israel, entra a este lugar. 죄 없는 짐승의 피를 가지고 하나님 앞에 나갔어요. Lleva la sangre del animal sin pecado, pasa delante de Dios 그리고 피를 뿌립니다. y empieza a salpicar esa sangre. 그런데 이 짐승의 피가 잘못된 짐승의 피다면 제사장이 죽어버려요. Si esta sangre es sangre de un animal impuro o incorrecto, entonces el sumo sacerdote muere en ese lugar. 또 제사장 자체에 죄가 있다면 제사장이 하나님 앞에 들어갔을 때 죽어버립니다. Y si el sumo sacerdote tiene pecados personales delante de Dios, este sumo sacerdote también muere delante de él. 대제사장이 하나님 앞에 들어갈 때는 제사장의 의복이 있어요. El sumo sacerdote tiene una vestimenta especial que tiene que ponerse antes de entrar al lugar santísimo. 그 옷은 특별한 옷입니다. Esa ropa es una ropa especial. 그 옷 주변에 전부 다 방울이 달려 있어요. Alrededor de esa vestimenta tiene muchas campanitas. 이렇게 이스라엘 백성들이 성전 주위에 성막 주위에 제사를 드리기 위해서 기다리고 있습니다. Entonces todo el pueblo de Israel está alrededor del campamento para entregar la ofrenda a Dios del pecado. 제사장이 걸어 다닐 때 딸랑딸랑딸랑딸랑 소리가 납니다. Entonces cada vez que camina el sumo sacerdote, la ropa hace ruido con las campanitas, haciendo tileng, tileng, tileng. 소리가 들리는 것은 제사장이 살아 있어요. Eso significa que si suena ese sonido de la campanita, el sumo sacerdote está vivo. 이스라엘 사람들 모든 죄를 담당하고 들어갔습니다. Con todo el pecado de Israel, él entra al lugar santísimo. 아무리 기다려도 소리가 나지 않아요. Pero aunque ellos esperan que suene algo, no escuchan nada. 제사장이 죽었어요. Significa que el sumo sacerdote está muerto. 그 말은 용서가 안 됐다는 말이에요. Eso significa que el pecado no ha sido perdonado. 염소와 송아지의 피로 아니하고 오직 자기 피를 가지고 예수님 피를 가지고 예수님이 하나님 앞에 들어갔습니다. Dice que no con sangre de ovejas, ni de corderos, ni 이 피는 예수님의 죽음을 말해요. de becerros, sino que está hablando de la sangre de Jesucristo. 십자가에 흘린 피로 우리 죄를 용서했습니다. Aquí con la sangre en la cruz, Él había limpiado nuestros pecados. 예수님이 죽고 끝났다면은 우리 죄는 용서가 안 됐어요. Si Jesús muere y todo termina, entonces nuestros pecados no serían limpiados. 제사장이 죽지 않고 살아서 나왔을 때 이스라엘 백성들은 아, 제사가 하나님께 드려졌구나. 우리 죄를 용서해 주셨구나라는 것을 확인할 수 있는 거예요. Podemos confirmar de que nuestros pecados han sido lavados solamente cuando el sumo sacerdote sale vivo del lugar santísimo. 그래서 우리가 읽었던 로마서 말씀이 그 말씀이에요. A eso se refiere la palabra que leímos en Romanos. 예수는 우리 범죄함을 위하여 내어줌이 됐다. Dice que Jesús fue entregado por nuestras transgresiones 우리를 의롭다 하심을 위하여 살아났다. y resucitado para nuestra justificación. 예수님은 다시 살아나셨습니다. Jesús resucitó. 그 의미가 무슨 의미냐? ¿Qué significa que Él fue resucitado? 하나님이 우리의 죄를 온전히 용서해 줬다는 증거가 되는 거예요. Eso es evidencia de que Dios limpió todos nuestros pecados. 예수님의 부활은 정말 중요한 겁니다. La resurrección de Jesús es algo muy importante. 예수님이 부활했기 때문에 우리도 부활할 수 있어요. Solamente porque Jesús resucitó, nosotros también podemos ser perdonados. 우리를 죄 용서했을 뿐만 아니라 하나님이 우리를 의롭다고 인정해 주는 겁니다. No solamente fuimos perdonados, sino que Dios nos reconoce como justos y buenos. 자, 다시 한번 로마서 4장 25절 같이 읽겠습니다. Vamos a leer otra vez Romanos capítulo 4, versículo 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. 자, 여기 갈라디아서 3장 26절 27절 말씀입니다. Vamos a leer Gálatas capítulo 3, versículo 26 y 27. 또 같이 읽겠습니다. Leamos juntos. Pues
todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. 무엇으로 옷 입었다 그랬죠? ¿De qué estamos revestidos? 그리스도의 옷을 입었다. Dice que estamos revestidos de Cristo. 하나님은 우리를 예수님처럼 인정해 줍니다. Dice que Dios nos reconoce a nosotros como si fuéramos Jesús. 영접이라는 의미가 뭐예요? ¿Qué significa recibir? 어제 말씀드렸죠. Yo les hablé ayer. 이스라엘 백성들이 예수님을 따라다니다가 예수님을 다 떠났던 사건. Les conté sobre cuando el pueblo de Israel seguía a Jesús y de repente ellos se desaparecieron. 그게 성경 어디에 있었죠? ¿En dónde estaba esa palabra? 요한복음 6장. Estaba en San Juan capítulo 6. 그 내용을 다시 한번 Vamos a volver 보겠습니다. a verlo. 요한복음 6장입니다. San Juan capítulo 6. 요한복음 6장 San Juan capítulo 6. (51절) Versículo 51. 같이 읽겠습니다. Leamos juntos. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. 54절, 55절도 읽겠습니다. Vamos a leer el 55 y el versículo 54 y 55 también. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. 여러분은 예수님의 살을 먹고 예수님의 피를 마셨습니까? ¿Han comido ustedes la carne de Jesús y bebido la sangre de Jesús? 이것은 성찬식을 말하는 게 아니에요. Aquí nos está hablando de la Santa Cena. 예수님의 살을 먹고 예수님의 피를 마신다는 게 영접의 의미입니다. Comer la carne de Jesús, beber la sangre de Jesús es recibir a Jesús. 예수님의 살을 어떻게 먹죠? ¿Cómo comemos la carne de Jesús? 예수님의 피를 어떻게 마시죠? ¿Cómo bebemos la sangre de Jesús? 예수님이 나 때문에 살이 찢기고 예수님이 나 때문에 피 흘려서 돌아가셔서 내 죄가 용서됐다는 것을 믿는 것이 예수님을 받아들이는 거예요. Reconocer y creer que la carne de Jesús fue rota por mis pecados, la sangre de Jesús fue derramada por mis pecados, eso es recibir a Jesús. 그게 영접입니다. Eso es recibir a Jesús. 예수님 들어오세요. Decir Jesús entra en mí, 그게 영접이 아니에요. eso no es recibir a Jesús. 여러분은 예수님을 영접했습니까? ¿Han ustedes recibido a Jesús? 십자가에서 피 흘려 돌아가신 그 예수님의 피가 내 죄를 용서했다는 것을 여러분은 믿고 있습니까? ¿Creen ustedes que Jesús crucificado en la cruz derramó su sangre para perdonar los pecados de ustedes? 그게 예수님의 살을 먹고 예수님의 피를 마시는 거예요. Eso es comer la carne de Jesús y beber la sangre de Jesús. 그것이 영접이에요. Eso es recibir. 그게 거듭나는 거예요. Eso es nacer de nuevo. 그게 영생을 얻는 겁니다. Eso es obtener vida eterna. 내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 영생을 얻는다 그랬어요. Dice la palabra que el que come su carne y bebe mi sangre en mí pertenece y yo en él. 아, 예수님이 나 때문에 돌아가셨구나. Ah, Jesús falleció, murió en la cruz por mí. 그래서 내 죄를 다 용서하셨구나. Por eso él perdonó todos mis pecados. 그 사실을 믿는 것이 영접하는 거예요. Creer en ese hecho es recibir a Jesús. 여러분은 그 사실을 믿습니까? ¿Creen ustedes en esa realidad? 그게 예수님으로 옷을 입는 거예요. Eso es vestirse de Cristo. 그게 하나님이 입혀주시는 가죽옷입니다. Eso es la vestidura de túnica de pieles que Dios da. 우리의 죄를 가리기 위해서 예수님이 죽어서 내 죄가 용서됐어요.
Para cubrir nuestros pecados, Jesús murió en la cruz y derramó su sangre. 예수님이 돌아가실 때 Cuando Jesús falleció, 성소의 휘장이 위에서부터 아래까지 찢어졌습니다. entonces la cortina del lugar santísimo se rompió de arriba hacia abajo. 그게 마가복음 15장에 나와요. Esta palabra está en San Marcos capítulo 15. 37절 38절 읽습니다. Versículo 37 y 38. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. 하나님께로 나가는 휘장이 막혀 있습니다. Está el velo que no permite que pasemos delante de Dios. 그런데 예수님이 돌아가실 때 휘장이 위에서부터 아래로 찢어진 거예요. Pero cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. 위에서부터 찢어졌다는 것은 위에서 찢어버린 걸 말합니다. Cuando algo se rasga de arriba abajo, significa que desde arriba separaron, rompieron ese velo. 하나님이 찢으신 거예요. Dios rompió el velo. 이 휘장이 뭘까요? 예? 휘장. 이게 뭘까? 의미가. ¿Qué significa el velo? 히브리서 10장 19절 20절 말씀입니다. Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 20. 읽어줘. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. 우리가 하나님께로 나갈 수 있는 자신을 얻게 됐어요. ¿Cómo ahora nosotros obtuvimos la confianza de presentarnos ante Dios? 예수의 피를 힘입어서 들어갑니다. Nosotros entramos empoderados por la sangre de Jesucristo. 휘장이 찢겼죠? Se rompió el velo. 하나님께 나갈 수 있는 길이 열린 거예요. Ahora se abrió el camino para presentarnos ante Dios. 여기 휘장은 그의 육체라고 말했습니다. Aquí dice que ese velo es su carne. 하나님께로 갈 수 있는 길이 열린 거예요. Se abrió el camino para presentarnos ante Dios. 그래서 요한복음 14장 6절에 예수님이 말씀하셨습니다. Por eso San Juan capítulo 14 versículo 6 Jesús dijo, 같이 읽겠습니다. leamos juntos. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. 예수님이 내가 곧 길이다. Jesús está diciendo, yo soy el camino. 예, 하나님께로 나갈 수 있는 유일한 길은 예수입니다. El único camino para ir ante Dios es Jesús. 예수님은 진리입니다. Jesús es la verdad. 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. 예수님이 우리를 자유케 했어요. Jesús nos hizo libre a nosotros. 심판에서 해방되잖아요. Jesús nos liberó del castigo. 예수님이 생명입니다. Jesús es la vida. 예수님으로부터 우리는 생명을 받습니다. Nosotros recibimos la vida por medio de Jesús. 오직 예수. Solamente Jesús. 그게 첫 번째 복음이에요. Esto es el primer evangelio. 하나님의 가죽 옷은 누구를 설명하죠? ¿A qué se refiere la túnica de pieles? 예수. A Jesús. 두 번째, Segundo, 아담의 아들들이 드렸던 제사입니다. es la ofrenda que dieron los hijos de Adán. 아담의 아들의 이름이 나오죠? Aparecen los nombres de los hijos de Adán, 가인, 아벨. Caín y Abel, 하나님 앞에 제사를 드렸습니다. y dieron la ofrenda a Ya. Dios. 먼저 창세기를 보겠습니다. Vamos a buscar un momento Génesis. 창세기 4장 Génesis capítulo 4. 삼절부터 Desde el versículo 3 6절까지. al versículo 6. 3절부터 6절 Del 읽겠습니다. versículo 3 al 6. Vamos a leer. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? 자, 가인과 아벨의 제사.
están las ofrendas de Caín y Abel. 이건 아주 중요한 의미를 가지고 있어요. Esto tiene un significado muy importante. 가인은 농사짓는 자였습니다. Caín era un agricultor 아벨은 양치는 사람이에요. y Abel era un pastor de ovejas. 여러분, 농사짓는 게 어려울까요? 양을 키우는 게 어려울까요? ¿Qué creen ustedes que es más difícil? ¿Ser agricultor o cuidar de ovejas? 농사짓는 게 훨씬 어려워요. Es mucho más difícil ser agricultor. 아담과 하와가 범죄했을 때 하나님은 땅을 저주했습니다. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios maldijo a la tierra. 땅은 너로 인하여 저주를 받아서 가시와 엉겅퀴를 낼 것이다. Dice que la tierra será maldecida por tu causa y producirá espinos. 네가 cardos 땀을 espinos. 흘려야 식물을 먹을 수 Y 있다. solamente del sudor de tu rostro comerás de los frutos de la tierra. 가인이 하나님 앞에 드렸던 땅의 소산은 가인의 노력을 말해요. Todo lo que Caín había traído se refiere, el fruto de la tierra se refiere al esfuerzo de Caín. 아벨이 하나님 앞에 드렸던 양의 첫 새끼는 하나님의 은혜를 설명합니다. Pero el primogénito, la oveja que dio Abel, eso se refiere a la gracia de Dios. 그 양의 새끼는 아벨의 노력으로 된 게 아니고 하나님이 주시는 생명이었어요. Porque el nacimiento del primogénito de la oveja no es por el esfuerzo que Abel hizo, sino porque Dios tuvo que dar esa vida para que nazca una oveja. 하나님이 가인의 제사는 받지 않았습니다. Dios no recibió la ofrenda de Caín. 하나님이 아벨의 제사를 받아줬어요. Dios recibió la ofrenda de Abel. 이게 사람의 노력으로 천국 가려는 사람과 하나님의 은혜로 천국 가는 사람을 비교하는 말씀입니다. Aquí están comparando las personas que quieren entrar al cielo mediante sus propias obras y las personas que quieren entrar al cielo mediante la gracia de Dios. 사람의 노력으로 천국 가려는 것을 하나님은 악하다 그래요. Dios llama que es maldad querer entrar al cielo por medio de las obras humanas. 그게 가인의 제사입니다. Eso fue la ofrenda de Caín. 요한 1서 3장 12절입니다. Primera de Juan capítulo 3 versículo 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. 가인과 같이 하지 말아라. Dice, no hagamos las cosas como Caín. 가인의 행위는 악하다. Las obras de Caín eran malas, 그 아우 행위는 의롭다. pero las de su hermano eran justas. 이 말씀은 가인이 아벨을 죽였기 때문에 악하다는 게 아니고 하나님 앞에 드리는 그 제사 자체가 악하다는 거예요. Esto no significa que las obras de Caín son malas porque mató a su hermano. 아우의 행위가 왜 의롭다 그럴까요? Significa que las obras y las ofrendas que dio Caín eran malas. ¿Por qué las de su hermano son justas? 히브리서 11장 4절입니다. Hebreos capítulo 11 versículo 4. 한번 읽어보죠. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. 믿음으로 아벨은 가인보다 더 나은 제사를 드렸다. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. 아벨은 믿음으로 드린 제사였어요. Abel dio un sacrificio por la fe. 하나님 앞에 나가는 것은 행위로 의롭다함을 받지 못하고 믿음으로 의롭다함을 받는 겁니다. Porque nadie puede ser justo por medio de sus obras, solamente pueden ser justos por medio de la fe. 로마서 9장 30절 32절까지 말씀입니다. Romanos capítulo 9, versículo 30 al 32. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley.
pues tropezaron en la piedra del tropiezo. 이스라엘 백성들은 하나님의 율법을 막 지키고 살았습니다. El pueblo de Israel vivía guardando la ley de Dios. 우리는 하나님의 율법과는 거리가 먼 사람들이에요. Nosotros somos personas que están un poco alejadas de la ley de Dios. 이스라엘 사람들은 하나님의 율법을 지키지 못했죠. Los israelitas no pudieron guardar la ley de Dios. 여기에 그들이 믿음을 의지하지 않고 행위를 의지했다라고 말합니다. Aquí dice porque ellos iban tras ella no por fe, sino por las obras de la ley. 여러분, 우리가 구원을 받고 천국 가는 것은 믿음으로 가는 겁니까? 행함으로 가는 겁니까? Nosotros entramos al reino de Dios por las obras o por la fe. 제가 오래전에 제가 타고 다니는 자동차가 고장이 난 적이 있어요. Hace mucho tiempo el carro que yo manejaba se había descompuesto. 그래서 카센터에 자동차를 맡기고 앉아 있었습니다. Por eso yo lo dejé en un centro de carros y me senté a esperar. 그때 어떤 분이 들어왔어요. Pero un señor entró. 그리고 전도지를 나눠주면서 제게 얘기를 했습니다. Entonces repartiendo un panfleto para predicar me dijo, 예수 믿고 천국 가세요. crea en Jesús y vaya al 예수 믿고 천국 cielo. 가세요. Crea en Jesús y vaya al cielo. 제가 그 종이를 받았더니 복음에 대한 내용이 있었어요. Yo recibí ese papel y ahí había el mensaje del evangelio. 벌써 한 30년 전 얘기입니다. Esto fue hace 30 años atrás. 칼라로 된 좋은 종이었어요. Era una hoja de color muy buena 너무 아까워요. y esto me daba pena botarlo. 그래서 제가 그분에게 그 종이를 다시 돌려주면서 저는 천국 갈 수 있으니까 이거 다른 분 드리세요 그랬어요. Por eso yo se lo devolví y le dije, yo ya puedo entrar al cielo, entonces déselo a otra persona. 그랬더니 그분이 저를 이렇게 보더니 Entonces esa persona me volvió a ver y me dijo, 선생님 초면에 죄송한데 당신은 교만한 사람 같습니다. maestro, disculpe que le diga esto por primera vez, pero a mí me parece que usted es alguien muy soberbio. 제가 교만하게 보입니까? Le dije, ¿qué? ¿Tengo cara de soberbio? 예, 교만하게 보입니다. Sí, usted tiene cara de soberbio. 왜 그렇죠? ¿Por qué? 사람이 죽지도 않았는데 어떻게 자기가 천국 간다고 말할 수 있어요? ¿Por qué usted sin haber muerto todavía ya confirma que puede entrar al cielo? 제가 그래서 그분에게 다시 물어봤어요. Entonces yo le pregunté de vuelta. 선생님은 천국 갈 수 없습니까? Yo le pregunté, ¿usted, maestro, no puede entrar al cielo? 예, 저는 부족해서 천국 못 갑니다. Sí, yo no puedo entrar al cielo porque yo todavía tengo defectos. 그래서 제가 그분에게 말했어요. Entonces yo le dije a esa persona, 선생님, 초면에 죄송한데 선생님은 교만한 사람 같습니다. Señor, disculpe que le diga esto por primera vez, pero me parece que usted es alguien soberbio. 문제가 생겼어요. Ya tenemos un problema, 서로 교만하다는 거예요. porque ahora mutuamente nos estamos llamando soberbios. 그분이 자리에 앉더라고요. Y ese señor se sentó 그리고 저에게 물어봤습니다. y me preguntó, 나는 부족해서 천국을 못 간다고 하고 당신은 천국을 갈 수 있다고 하는데 왜 내가 교만합니까? entonces dice, yo le estoy diciendo y confesando de que soy defectuoso y por eso no puedo entrar al cielo, mientras que usted está diciendo que puede entrar al cielo. Entonces, ¿por qué soy yo el soberbio aquí? 제가 그분에게 물어봤어요. Entonces yo le pregunté, 사람이 천국 가는 것은 믿음으로 가는 겁니까? 행함으로 가는 겁니까? ¿uno entra al reino de Dios por las obras de la ley o por la fe? 그분이 말했어요. 예, 믿음으로 갑니다. Y él respondió, sí, claro, por la fe. 그래요, 믿음으로 갑니다. Claramente, por la fe. 나는 착한 일 한 번도 한 적 없습니다. Yo nunca he hecho nada bueno. 나는 착한 일 할 수 없는 죄인입니다. Yo soy un pecador que es incapaz de hacer algo bueno. 그런데 예수님이 나 같은 죄인의 죄를 모두 다 용서해 주셨습니다. Pero Jesucristo perdonó todos mis pecados. 나는 예수님의 피로 내 죄가 용서됐다는 것 그 한 가지를 믿고 천국 갈 수 있게 됐습니다. Yo puedo entrar al reino de Dios porque yo he creído en la obra que Jesucristo hizo para perdonar todos mis pecados y así puedo entrar al cielo. 그런데 당신은 부족하다고 합니다. Pero usted dice que tiene defectos. 뭐가 부족합니까? ¿Qué es defectuoso aquí? 예수님 피가 부족합니까? ¿Que la sangre de Jesús es defectuoso para salvarlo?
예수님 피에 당신의 열심을 합해서 가려고 하는 겁니까? ¿Está usted tratando de añadir sus propias obras a la sangre de Jesucristo porque es insuficiente? 예수님 피는 우리 죄를 용서하고 남습니다. La sangre de Jesucristo puede limpiarnos de sobra. 천국 가는 데는 아무것도 필요 없습니다. Para entrar al reino de Dios no necesitamos nada más. 부족해서 천국 못 간다는 당신은 교만합니다. Las personas defectuosas como usted que no puede entrar al cielo son soberbios. 여러분 어떻게 생각하세요? ¿Qué creen ustedes? 우리가 천국 가는 것은 100% 하나님의 공로예요. Nosotros entramos al reino de Dios 100% solamente por la obra de Dios. 교회 다니는 사람들 천국 간다고 말합니다. Las personas que congregan a la iglesia dicen que ellos van al cielo 주일 빠지지 않을 때, cuando ellos no faltan los domingos, 헌금 열심히 할 때, cuando ellos dan mucho dinero a la iglesia, 충성 봉사할 때, cuando ellos trabajan en la iglesia. 그때는 천국 갈 것 같아요. En ese momento sienten que pueden entrar al reino de Dios. 그런데 주일에 빠졌어요. Pero cuando faltan los domingos, 헌금도 하지 않았어. cuando no dan dinero a la iglesia, 봉사도 안 해요. cuando no trabajan en la iglesia, 그러면 천국 못 갈 것 같아요. entonces sienten que no pueden entrar al cielo. 그건 예수님을 믿는 겁니까? 자기 행위를 믿는 겁니까? ¿Qué es eso? ¿Es eso creer en Jesús o es creer en sus obras? 그건 교만한 거예요. Eso es soberbia. 하나님은 우리 죄를 그렇게 용서하지 않았습니다. Dios no ha perdonado nuestros pecados de esa manera. 영원히 온전케 용서했습니다. Dios perdonó nuestros pecados perfectamente para siempre. 가인이 하나님 앞에 드렸던 제사는 그건 교만한 제사예요. La ofrenda que dio Caín a Dios es una ofrenda soberbia. 또 다른 사건이 있습니다. También hay otro evento, 유월절이에요. es la Pascua. 이 유월절이 무슨 의미가 있죠? ¿Qué significa la Pascua? 이 유월절은 죄사함에 대한 말씀이에요. La Pascua es el perdón de los pecados. 하나님이 이집트에 벌을 내렸습니다. Dios mandó castigo a Egipto. 첫 번째 태어난 짐승 사람을 다 죽여버려요. Dios mató a todo primogénito, sea humano o sea animal. 여기 첫 번째 태어난 사람 손 들어보세요. Levanten las manos quienes nacieron primero en la familia. 첫 번째 태어난 ¿Quiénes 사람 son los primogénitos? 다 죽여야 돼. Todos ustedes primogénitos estarán muertos. 저는 막내라 괜찮아요. Yo estoy salvo porque soy el menor de la 난 familia. 안 죽어요. Yo no me muero. 하나님이 첫 번째 태어난 그 사람과 가축을 위해서 살 수 있는 방법을 주셨어요. Pero Dios dio una manera para que esos primogénitos que tenían que morir puedan vivir. 그게 출애굽기 12장에 나옵니다. Eso está en Éxodo capítulo 12. 자, 12장 5절부터 7절입니다. Vamos a ver Éxodo capítulo 12 del versículo 5 al 7. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. 자, 여기 짐승의 피를 바르고 있어요. Aquí están pintando el dintel con la sangre. 아무 짐승이나 되는 게 아니고 하나님이 정해 놓은 겁니다. No es cualquier tipo de sangre, sino una sangre que Dios definió. 1년 된 수컷 어린 양. Tenía que ser la oveja macho menor. 흠이 없고 깨끗한 양이어야 돼요. Un cordero macho sin defecto. 아빠가 양을 잡아 죽여서 피를 담고 그 피를 문 좌우 설주와 문 위에 바릅니다. Entonces el padre va a matar esta oveja, este cordero macho, saca la sangre después de haber revisado que no tenga defectos y lo pinta en el dintel de la casa. 아빠가 피 바를 때 누가 관심 있게 봤을까요? ¿Quién cree que estará interesado que el papá
asegurarse que el papá pinte con sangre la entrada de la casa. 큰아들이 관심이 Claro, 있어요. el hijo mayor, 잘못하면 자기가 죽거든. porque si el papá no lo pinta, él muere, ¿no? 아빠가 피를 바르고 있어요. Entonces el papá está pintando la sangre. 옆에서 큰아들이 말합니다. Entonces el hijo mayor le dice, 아빠 좀 더 발라. papá, pinta un poco más, 많이 발라. pinta mucha sangre. 자, 이제 집안에서 그 양고기를 불에 구워 먹고 있어요. Ahora están cocinando la carne del cordero que murió. 큰아들이 잘 먹을까요? 작은 아들이 잘 먹을까요? ¿Quién cree que estará comiendo más feliz, el hijo mayor o el hijo menor? 작은 아들이 잘 먹을 El 거야. hijo menor está comiendo muy feliz. 옆집에 피 안 발라서 아들이 죽고 있어요. El hijo del vecino está muriendo. 비명 소리가 나고 슬피 우는 소리가 납니다. Se escuchan gritos y llantos porque murió su primogénito. 큰아들은 무서워요. Y el hijo mayor tiene miedo. 나도 죽으면 어떡하지? ¿Qué pasará si yo también muero? 옆에 동생이 말해요. Entonces el hermano menor le dice, 형 빨리 먹어. ¡ah, come la carne! 그런데 한번 생각해 보죠. Pero piensen, 집 안에서는 피가 보여요, 안 보여요? desde adentro de la casa se puede ver la sangre, sí o no. 안 보여요. No se ve, 밖에서 보이는 거예요. pero sí se ve desde afuera. 자, 한번 보죠. 우리 죄를 용서하기 위해서 예수님의 피로 우리 죄를 도말했다라고 기록이 돼 있어요. La Biblia dice que para limpiarnos del pecado, Jesús también derramó su sangre y lo pintó. 하나님 쪽에서 피를 발랐을까요? 내 쪽에서 피를 발랐을까요? ¿Creen que hemos pintado la sangre para que nosotros podamos verlo o para que Dios pueda verlo? 하나님 쪽에서 바른 거야. Para que Dios pueda verlo. 우리는 그걸 믿는 거고. Nosotros creemos en eso. 집안에 있는 사람이 불안해하든지 기뻐하든지 상관없어요. No importa cómo se sienta la persona que está dentro de la casa, si se siente ansioso o está triste, 피 발라진 게 사실이라면 죽지 않습니다. si es una realidad que han pintado con la sangre el dintel de la casa, este primogénito no muere. 13절 같이 읽어보죠. Vamos a leer juntos el versículo 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. 하나님이 보시는 게 있어요. Hay algo que Dios ve. 뭐를 본다 그랬어요? ¿Qué dice que Dios verá? 피를 볼 때. La sangre. 하나님 쪽에서 우리의 모든 죄를 예수님 피로 다 칠해서 지워버렸습니다. Entonces, de parte de Dios, toda la sangre está pintada. 그 사실을 우리에게 알려주고 있어요. Esto nos están enseñando aquí. 나는 그것을 믿음으로 받아들입니다. Yo he recibido esto mediante la fe. 그럼 안전한 거잖아요. Entonces estamos seguros. 이 6월절 어린 양이 누굴까요? ¿Quién es el cordero que muere en esta Pascua? 예수님입니다. Es Jesús. 고린도전서 5장 7절. 1 Corintios capítulo 5 versículo 7. 자, 여기 보면서 같이 읽겠습니다. Vamos a leer juntos. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. 6월절 어린 양 그리스도께서 돌아가셨다. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. 예수님이 우리를 위해서 피 흘려 돌아가신 것을 기념하는 의미를 가지고 있습니다. La Pascua se refiere es como un recordatorio del fallecimiento de Cristo por nosotros. 또 하나의 사건이 있죠. También hay otro evento, 모세의 노뱀 사건입니다. es la serpiente de bronce de Moisés. 이스라엘 사람들이 광야에서 살고 있었어요. Los israelitas estaban viviendo en el desierto. 길이 너무 좋지 않아요. El camino estaba muy feo 하나님을 원망했습니다. y estaban hablando contra Dios. 하나님이
불뱀을 내려서 그들을 물어서 죽게 만들었어요. Entonces Dios mandó serpientes ardientes y todos los que fueron picados morían. 사람들이 죽어갑니다. Todos iban muriéndose. 모세가 하나님께 기도했어요. Entonces Moisés le ora a Dios. 뱀에 물린 사람들이 죽지 않는 방법을 알려주셨습니다. Entonces Dios le enseñó cuál es la manera para no morir después de haber sido picado por la serpiente ardiente. 그게 민수기 21장에 나옵니다. Eso aparece en Números capítulo 21. 민수기 21장 8절 9절 말씀. En Número capítulo 21, versículo 8 y 9. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. 자, 뱀에 물린 사람에게 살 수 있는 방법을 Entonces 알려주셨습니다. Dios le mostró el camino para ser salvo de la serpiente ardiente. 뱀을 모양을 만들어서 장대에 달아라 그랬어요. Dice que ponga una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. 그걸 쳐다보면 산다. Dice: cualquiera que mirare a ella vivirá. 이스라엘 백성들이 광야에 살 때 인구가 많았습니다. Cuando vivían en el desierto, los israelitas eran muchos en cantidad. 전쟁에 나갈 수 있는 장정이 60만 명이었어요. Eran más o menos 600,000 que podían salir a guerrear. 우리 산호세 이 시민들이 몇 명이나 되죠? ¿Cuánto es la población de Costa Rica? 100만 명이 좀 넘을 거예요. Son un poco más de 1,000,000, 당시 이스라엘 사람들 수가 그렇게 많았어요. 10 millones. Entonces, como más 5. 오케이, 500만. 여러분 장대에 뱀을 만들었는데 자기 집 텐트에서 그게 보일 수 있을까? ¿Ustedes creen que si hicieron un asta de bronce con la serpiente, si se quedan dentro del campamento, ellos pueden verlo dentro de su tienda de campaña? 그렇게 크게 만들 수 없어요. No pueden hacer una serpiente así tan grande. 뱀에 물렸습니다. Se fueron picadas. 살려면 어떻게 해야 돼요? ¿Qué tienen que hacer para verla? 그 뱀을 보러 가야 돼요. Tienen que ir a ver esa serpiente de bronce. 상당히 먼 거리입니다. Pero es una distancia muy larga. 어떤 사람이 갔을까요? ¿Qué tipo de personas fueron ahí? 믿는 사람만 갔을 거예요. Solo los que creían. 안 믿는 사람은 안 가죠. Los que no creen no iban hasta allá. 여러분 한번 잘 생각하고 답해 보세요. Piensen ustedes también pensándolo bien. 모세가 만들었던 장대에 달린 뱀이 효력이 있었을까? ¿Creen ustedes que tenía efecto la serpiente de bronce? 아니면 하나님이 그 놋뱀을 보면 산다라고 말씀하셨기 때문에 그것을 믿는 믿음의 효력이 있었을까? ¿O creen que el efecto lo tenía la fe en la palabra de Dios que promete que si ven la serpiente de bronce van a vivir? 놋뱀 자체는 아무 효력이 없어요. La serpiente de bronce en sí no tiene un poder intrínseco, 하나님이 약속했어요. pero Dios prometió: 그걸 쳐다보면 산다. si miran esa serpiente de bronce vivirán. 그 약속을 믿는 사람들의 믿음이 효력이 있었습니다. La fe de todo aquel que cree en esta palabra tenía efecto en salvarlos. 자, 요한복음 3장 14절 15절 말씀입니다. San Juan capítulo 3 versículo 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 자, 이 놋뱀은 누구를 설명하고 있죠? ¿A quién se refiere esta serpiente en el desierto? 예수님을 설명합니다. Esta serpiente de bronce es Jesús. 예수님이 나무에 달려서 우리 죄를 용서했어요.
Jesús murió en la cruz. 그걸 믿는 자마다 영생을 얻는다 그랬어요. Aquí dice todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. 그 믿음이 우리를 구원한다나요. Esa fe es lo que nos salva. 여러분 한번 생각해 보죠. A ver, pensemos. 예수님이 십자가에서 죄를 용서할 때 이 모든 사람 죄를 다 용서했습니다. Cuando Jesús murió en la cruz, él perdonó y limpió el pecado de todas las personas. 그런데 예수님이 용서하지 않는 죄가 한 가지 있어요. Pero hay un pecado que Jesús no perdonó. 어떤 죄를 용서하지 않았을까? ¿Cuál es ese pecado? 믿지 않는 죄는 용서하지 않았어요. El pecado de no creer. Eso no fue perdonado. 사람들이 왜 지옥 가죠? ¿Por qué las personas van al infierno? 죄를 많이 지어서 지옥 가지 않습니다. No van al infierno porque cometieron muchos pecados. 자기 죄를 용서한 것을 믿지 않기 때문에 지옥 가는 거예요. Es la incredulidad, no creer que sus pecados fueron limpiados, lo que les lleva al infierno. 지옥 가는 이유는 딱 한 가지예요. Solo hay una única razón por la que entran al infierno. 믿지 않기 때문에 지옥을 갑니다. Van al infierno porque no creen. 그러나 지옥 가서 받는 벌은 각각 달라요. Sin embargo, en el infierno cada uno recibe un castigo diferente. 자기 행위를 따라서 벌을 받습니다. Van a recibir castigo conforme a sus obras. 만약에 믿지 않으려면 죄라도 조금 지어야 돼요. Si no van a creer del todo, entonces sería mejor que no peque tanto. 그래야 지옥에서 벌을 덜 받을 거예요. Tal vez así pueden ser castigados un poquito más suavemente. 천국 가는 방법은 오직 하나입니다. Solo hay una única manera para entrar al reino de Dios. 믿음으로 천국을 갑니다. Solamente por la fe pueden entrar al reino de Dios. 그러나 천국 가서 상은 각각 다릅니다. Pero el premio que van a recibir en el reino de Dios será diferente dependiendo de cada persona. 자기의 행한 대로 상을 받는 거예요. Porque recibirán dependiendo de las obras que han tenido ante Dios. 자, 오늘 첫째 시간 구약에 나온 복음에 대해서 말씀을 좀 드렸습니다. Hoy en esta primera parte hemos hablado sobre el evangelio que aparece en el Antiguo Testamento. 잠깐 쉬겠습니다. Vamos a descansar un momento. 함께 히브리서 10장을 찾겠습니다. Vamos a buscar juntos Hebreos capítulo 10. 히브리서 10장 Vamos a buscar Hebreos capítulo 10. 히브리서 10장 10절 말씀입니다. Es Hebreos capítulo 10, versículo 10. 같이 읽겠습니다. Vamos a leer juntos. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. 예수의 그리스도의 몸을 단번에 들이심으로 말미암아 우리가 거룩함을 얻었다라고 말합니다. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. 얻을 수도 있다라는 말이 아니죠. Aquí no dice, es posible que lo reciban. 앞으로 얻겠다는 게 아니에요. Tampoco dice, lo recibirán en el futuro. 이미 거룩하게 하셨다라고 말하고 있어요. Aquí dice que ya somos santificados. 그리고 제가 좋아하는 말씀이 24절 말씀입니다. Y a mí me gusta mucho este versículo 14. 같이 읽어보죠. Leamos juntos. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. 자, 여기 영원히 온전케 하셨다라고 말했어요. Aquí dice, una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. 거룩하게 될 게 아니고 거룩하게 된 사람을 영원히 온전케 하셨다. Aquí no dice que van a ser santificados, sino a los que ya son santos los hizo perfectos. 복음에 대해서 말하는데 잘못된 복음이 있습니다. Cuando hablan del evangelio, hay un evangelio falso. 오늘 시작할 때 요한복음 1장 말씀을 읽었었죠?
Nosotros empezando habíamos leído la palabra que estaba en San Juan. 잘못된 믿음들이 있었잖아요. Habían fees, creencias falsas. 고린도 교인들이 잘못된 믿음을 가지고 있었어요. Habían congregantes de la iglesia de Corinto que tenían un pensamiento equivocado. 다른 예수, Tenían otro Jesús, 다른 복음, tenían otro evangelio, 다른 영. otro espíritu. 다른 복음이 뭐예요? ¿Qué es el otro evangelio? 구원 받았어도 잘못하면 지옥 갈 수 있다는 거야. Por ejemplo, cuando dicen, aunque sean salvos, si pecan, van al infierno. 구원 받은 사람도 잘못 살면은 구원을 잃어버린다는 거예요. O cuando los salvos pecan, pierden la salvación. 그런데 우리가 읽었던 이 히브리서 10장 14절에는 뭐라 그랬어요? Pero que dice en Hebreos capítulo 10, versículo 14, 거룩하게 된 자들을 hizo perfectos 영원히 para siempre 온전케 하셨다. a los santificados. 구원을 잃어버린다는 말이 없습니다. En ninguna parte aparece el término perder la salvación. 만약에 구원을 잃어버리면 어떻게 할까요? ¿Qué pasa si pierden la salvación? 또 죄를 지었어. Si peco, 그럼 어떻게 하죠? ¿qué pasa? 예수님이 와서 또 죽어야 돼. Jesús tiene que venir al mundo y morir otra vez. 그러면 예수님은 몇 번 와서 죽어야 될까? Entonces, ¿cuántas veces tiene que Jesús venir al mundo para morir por nuestros pecados? 우리가 죄를 지을 때마다 예수님이 와서 죽어야 돼. Jesús tiene que morir en la cruz cada vez que cometemos pecado. 구원을 잃어버릴 수 있다라는 그 말은 다른 복음입니다. Los que dicen que la salvación se pierde es otro evangelio. 잘못된 복음이에요. Es un evangelio equivocado. 히브리서 9장 Hebreos capítulo 9, 25절 26절. versículo 25 y 26. 히브리서 9장 25절 26절입니다. Hebreos capítulo 9, versículo 25 y 26. 같이 읽겠습니다. Leamos juntos. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se prestó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. 자, 여기서 하고 있는 말이 무슨 말이죠? ¿Qué es lo que se está hablando aquí? 아까도 말씀드렸죠. 히브리서는 유대인에게 하는 거예요. Habíamos dicho que los hebreos son los judíos. 이스라엘 사람들은 1년에 한 번씩 자기들의 죄를 용서받는 그 날이 있어요. Hay un día para los israelitas que hacen todo el proceso para ser perdonados del pecado cada año. 대제사장이 짐승의 피를 가지고 1년에 한 번씩 하나님께 나갔습니다. Anualmente, el sumo sacerdote agrava un cordero limpio para ir al lugar santísimo. 만약에 그렇게 용서가 된다면 예수님은 계속해서 1년에 한 번씩 와서 죽어야 돼요. Si mediante ese proceso nosotros somos salvos, entonces todos los años Jesús tendría que venir una vez a morir en la cruz. 그래서 그렇게 하지 않으려고 단번에 죄를 용서했다고 말합니다. Entonces, para que no se haga esto constantemente, todos los años, Jesús vino una vez y para siempre. 히브리서 10장 Hebreos capítulo 10, 17절 18절. versículo 27 y 28. 아까 읽었던 말씀이지만 다시 한번 읽겠습니다. Es una palabra que leímos antes, pero lo vamos a volver a leer. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. 자, 우리가 사는 동안에 죄를 지을 수 있어요. Nosotros mientras vivimos podemos llegar a pecar. 지금 당장이라도 죄 지을 수 있어요. Podemos llegar a pecar en este mismo momento también. 말씀 끝나고 화장실 가려고 줄을 서 있어요. Supongamos que ahora después de la prédica están haciendo fila para ir al baño. 내가 들어갈 차례야. Ya era mi turno de entrar al baño. 그런데 갑자기 뒤에서 어떤 사람이 오더니 나를 탁 밀치고 자기가 들어갔어요. Pero una persona llega de atrás mío, me empuja y entra al baño primero. 미안하단 말도 안 해. Y ni siquiera se disculpa. 화나요, 안 나요? ¿Se enojan o no? 화나면 죄 지었는데 Pero enojarse era pecado. 그 죄는 어떻게 하죠? Entonces, ¿qué hacemos con ese pecado?
그 죄 때문에 지옥 가잖아요. Ese pecado los lleva al infierno. 자, 예수님은 내가 화날 걸 알았을까요? 몰랐을까요? Jesús conocía ya que yo me enojaré en el futuro, sí o no. 알고 계셔요. Ya lo sabía. 여러분 혹시 내일 죄 지을 거 미리 계획한 사람이 있어요? ¿Hay algunos de ustedes que ya tienen un pecado planeado para el día de mañana? 나는 내가 내일 무슨 죄를 지을지 몰라. Yo personalmente no sé qué pecado voy a cometer mañana, 하나님은 아실까요? 모를까요? pero Dios conoce o no. 그래서 하나님이 미리 용서할 수 있어요. Por eso Dios puede perdonar sin importar el tiempo. 우리 죽을 때까지 죄를 다 용서하신 거예요. Dice que todos los pecados hasta nuestra muerte fueron perdonados. 그래서 다시 죄를 위하여 제사 드릴 것 없다라고 말했어요. Por eso Él dice que no hay más ofrendas por el pecado. 자, 구원받은 사람들이 죄를 지었다. Las personas que nacieron de nuevo pecan, 구원이 취소될까요? creen que la salvación se invalida. 결코 그럴 수 없습니다. No, jamás puede ser así. 그렇다면 예수님은 괜히 죽은 거예요. Entonces, si fuera así, Jesús hubiera muerto en vano. 성경 요한복음 10장 28절 읽습니다. Vamos a leer San Juan capítulo 10, versículo 28. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. 자, 여러분 내가 예수님 손을 잡고 있을까요? 예수님이 내 손을 잡고 있을까요? ¿Qué creen ustedes? ¿Que yo estoy agarrando de la mano de Jesús o Jesús me está agarrando de la mano? 내가 예수님 손을 잡는다면 문제가 생깁니다. Si yo agarro la mano de Jesús, puede haber un problema. 내가 지치면 놔버릴 거예요. Porque si yo peco, yo voy a soltar la mano de Jesús. 예수님이 내 손을 잡고 있어요. Pero Jesús es el que está agarrando mi mano. 제가 오래전에 두 발자국이라는 시를 읽은 적이 있습니다. Hace mucho tiempo yo leí un poema que dice dos pisadas. 굉장히 감동적이었어요. Eso fue muy conmovedor. 어떤 사람이 예수님과 손을 잡고 바닷가를 거닙니다. Una persona estaba caminando de la mano con Jesús la costa del mar. 두 사람의 발자국이 남아 있었어요. Estaban en las pisadas de dos personas 세월이 caminando. 지난 후에 돌아보니까 어떨 때는 발자국이 하나밖에 없어. Pero después de pasar un tiempo volvió a ver atrás y habían pisadas solo de una persona. 그때가 언제였을까 자세히 살펴봤죠. Entonces se fijaron cuándo fue ese momento. 내가 정말 힘들 때, Cuando yo estaba realmente en dificultad, 내가 정말 너무너무 괴로울 때, cuando yo estaba en profundo abatimiento, 내가 정말 지치고 힘이 없을 때, cuando yo de verdad estaba cansado y sin fuerzas. 그때는 발자국이 하나밖에 없었어요. En ese momento solamente había pisadas de una persona. 그래서 예수님께 원망했습니다. Entonces se quejó contra Jesús. 예수님, 내가 그렇게 힘들 때 왜 나를 버렸어요? Jesús, ¿por qué me dejaste solo cuando yo estaba tan mal? 왜 그때는 나와 함께 하지 않았어요? ¿Por qué en ese momento no me acompañaste? 예수님이 말씀하셨죠? Entonces Jesús dijo, 얘야, hey, 그 발자국은 내 esas 발자국이야. pisadas son mis pisadas. 내가 너를 업고 갔어. Yo te estaba alzando en ese momento. 내가 너를 안고 갔어. Yo te estaba llevando abrazado. 그 발자국은 내 발자국. Esas pisadas son mis pisadas. 아무도 우리를 그리스도의 손에서 뺏을 수 없다라고 말합니다. Porque la Biblia dice que nada ni nadie nos puede alejarnos de la mano de Jesús. 우리의 구원은 취소되지 않습니다. Nuestra salvación nunca jamás se cancela. 그 바로 밑에 있는 29절 말씀이 있어요. El versículo que sigue, el 29, 아무도 아버지 손에서 뺏을 수 없다라고 말합니다. aquí dice, 요한복음 10장 28절 29절 같이 찾아보죠. vamos a buscar juntos Hebreos capítulo 10, versículo 29. 찾아보겠습니다. 요한복음 Busquemos San Juan, 요한복음 10장 capítulo 10, 28절 29절 versículo 28 y 29. 같이 읽죠. Leamos juntos. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Mi Padre,
que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. 자, 28절에는 예수님이 내 손을 잡고 있고 En el versículo 28 dice que él me está agarrando de la mano. 29절에는 하나님이 내 손을 잡고 Y 있어요. el versículo 29 es el Padre Dios quien está agarrando nuestra mano. 아무에게도 뺏기지 않는다 그랬습니다. Dice que nadie nos puede arrebatar de sus 구원받은 manos. 사람은 안전한 겁니다. El salvo está en seguridad, 예수님이 나를 붙잡고 하나님이 나를 붙잡고 있어요. porque Jesús me está agarrando de sus manos, Dios me está agarrando de sus manos. 내가 붙잡고 있는 게 아니죠. No es uno el que está agarrando a Dios. 자, 여기 28절 Versículo 28. 여기에 영원히 멸망치 않는다라고 기록돼 있죠. Aquí dice, no perecerán jamás. 영원히 멸망치 않는다. No perecerán jamás. 또 성경에 이런 말씀이 있습니다. 골로새서 También en la Biblia dice esto, en Colosenses, 골로새서 1장 13절 14절입니다. Colosenses capítulo 1, versículo 13 y 14. 자, 함께 읽죠. Vamos a leer juntos. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado el reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. 여기에 단어가 건져 내사 옮기셨으니 얻었도다라고 돼 있어요. Aquí dice, nos ha librado y trasladado y tenemos. 이거는 과거 완료형임. Estos son el pasado participio, 하나님이 이미 그렇게 하셨다는 거예요. ¿verdad? Dice que Dios ya hizo las cosas en el pasado. 여기 구속 곧 죄사함이라고 돼 있습니다. Aquí dice el perdón de pecados es la redención. 여러분 죄사함 받았습니까? ¿Han ustedes sido perdonados de sus pecados? 그게 구원받은 거예요. Eso es ser salvos. 여러분 죄사함 받으셨어요? ¿Son ustedes salvos de sus pecados? 죄사함 받은 사람 손 들어보세요. Levanten las manos los que son salvos de sus 죄사함 받은 pecados. 사람 ¿Quiénes son salvos de sus pecados? 손 내리세요. Bajen las manos. 재밌는 얘기가 있어. Les voy a contar algo interesante. 제가 구원받을 때 얘기해요. Cuando yo recibí la salvación, 여러분처럼 교회에 와서 말씀을 들었어요. yo estaba sentado como ustedes en la iglesia. 죄 때문에 고민이 됐습니다. 죄 때문에 고민이 됐어요. Yo tenía preocupación por mis pecados. 하나님께 기도했어요. Yo le dije a Dios, 하나님 내 죄를 용서해 주세요. Dios perdona mis pecados. 그리고 오늘처럼 교회에 와서 복음 말씀을 들었어요. Y como el día de hoy, yo también fui a la iglesia y recibí la salvación. 예수님이 성령으로 이 땅에 오셨대요. Decían en el evangelio que Jesús vino a este mundo. 예수님이 십자가에서 내 죄를 다 용서했대요. Y también decían que Jesús murió en la cruz por todos mis pecados. 내가 이미 전부터 알고 있던 내용이에요. Todo esto era un contenido que yo conocía en el pasado. 예수님은 내 죄를 용서했다고 했는데 나는 죄가 그대로 있어요. Aunque yo conocía que Jesús murió en la cruz por mis pecados, yo sentía que todavía tenía pecado en mi corazón. 복음 말씀을 듣는데 너무 답답했어. Pero escuchando la palabra del evangelio, yo me sentía muy frustrado. 뭔가 더 있지 않을까? 잘 들어봐야지. Seguro tiene que haber algo más, voy a poner atención. 그런데 그렇게 말씀이 끝나버렸어요. Y así acabó la prédica. 그리고 기도하자고 눈을 감았습니다. Y cerraron los ojos para que oremos. 그때 목사님이 눈을 감은 채로 천국 갈 수 있는 소망이 있는 분은 손을 들어보라 그랬어요. En ese momento todos teníamos los ojos cerrados para orar. Y mientras teníamos los ojos cerrados para orar, el pastor había preguntado, ¿quiénes pueden entrar al cielo? Levanten la mano. 눈치가 좀 이상해. Pero yo sentía que alguien me estaba mirando. 그래서 눈을 살짝 뜨고 옆을 봤어요. Entonces yo abrí un poquito mis ojos y volví a ver a la par. 그랬더니 제 아내가 저를 이렇게 보고 있어요. Entonces mi esposa estaba a la par mirándome así. 자존심이 상했어. Entonces yo tenía, me dolía mi orgullo. 그래서 손을 번쩍 들지 못하고 Entonces
이렇게 들었어요. Entonces yo no pude levantar la mano así con toda la confianza, sino que levanté la mano así. 그리고 기도하고 끝났어요. Y luego terminamos oramos y terminamos. 그 교회당하고 집이 거리가 가까웠습니다. En ese momento mi casa estaba muy cerca de la iglesia. 밤에 아주 늦은 시간이에요. Era muy tarde en la noche. 차들도 잘 다니지 않아요. Los carros ya no estaban andando. 아내의 손을 잡고 집에까지 걸어갑니다. Íbamos caminando de la mano con mi esposa. 걸어가는 도중에 아내가 물어보더라고. Mientras iba caminando, mi esposa me preguntó, 당신 천국 갈 수 있어요? dice, mi amor, ¿usted puede entrar al cielo? 응? Yo, sí. 어떻게 갈 수 있어요? A ver, ¿cómo? 성경이 사실이야. Sí, la Biblia es verdad. 하나님이 천지를 창조해서 Dios creó los cielos y la tierra. 에덴 동산에 강이 4개 흐르고 있고 Y en el Edén están fluyendo 4 ríos. 노아의 방주가 아라랏 산에 있어. Y el arca de Noé está en Ararat. 내가 죄가 많아. Pero yo tengo mucho pecado. 그 말을 하고 있는데 갑자기 생각이 났어요. Pero de repente, mientras yo le estaba contando lo que escuché, me acordé. 피 흘림이 없으면 용서가 안 돼. Pero sin derramamiento de sangre no hay pecado. 그래서 짐승을 잡아서 피 흘렸어. Por eso el animal tuvo que sangrar y morir. 그 말하는데 또 갑자기 생각이 나요. Y de repente, mientras yo le estaba contando eso, me acordé. 짐승 피로는 용서가 안 돼. Pero con la sangre de un animal no podemos ser salvos. 죄 없는 사람이 필요해. Necesitamos a alguien que no tiene pecado. 그때 갑자기 망치로 맞는 것 같았어요. En ese momento yo sentí que un martillo me pegó en la cabeza. 그래서 예수님이 오셨고 Es por eso que Jesús vino a este mundo. 성령으로 잉태돼서 오셨고 Vino Jesús a este mundo concebido por el Espíritu Santo. 내 죄를 용서해 주셨구나. Él perdonó mis pecados también. 길거리를 걸어가다가 그게 깨달아졌어요. Mientras iba caminando en el camino, entendí eso. 저는 그 순간을 잊을 수가 없어요. 그 순간을 잊지 Yo 못하겠어요. no puedo olvidar ese momento. 제가 어떤 선생님을 전도했습니다. Yo le prediqué a un maestro. 그 선생님을 일주일간 모시고 다녔어요. Yo andaba con este maestro por una semana. 복음 말씀을 듣고 구원을 못 받았어요. Escuchó el evangelio, pero no pudo recibir la salvación. 그 아내를 그 다음 주에 또 일주일 모시고 갔어요. Entonces yo también me llevé con la esposa de él por una semana que escuche el evangelio. 그 아내가 구원을 받았어요. Y la esposa de este señor recibió la salvación. 주일날 그 아내와 만났습니다. Me encontré con esta señora el domingo. 그 아내가 저한테 얘기했어요. Esta señora me dijo, 선생님, 우리 남편 어제 울고 난리가 났어요. maestro, anoche mi marido lloró y fue un escándalo. 왜 울었죠? ¿Por qué lloró? 나는 지옥 가는데 당신은 천국 간다고. Dice, yo me voy a ir al infierno, pero tú te vas a ir al cielo. 학교에서 그 선생님을 만났습니다. Entonces fui a la escuela y me volví a encontrar con este maestro. 말씀 또 들을 거예요? Entonces le dije, ¿va a escuchar usted la palabra otra vez? 나 듣고 싶어요. Sí, sí, yo quiero escuchar. 그래서 또 일주일간 말씀을 들었어요. Entonces lo llevamos una semana más y escuchó la palabra. 이번에는 그 선생님도 구원을 받았어요. Esta vez este maestro también entendió y recibió la salvación. 다음 날 주일 아침인데 Al día siguiente, el domingo en la mañana, 그 부부를 같이 모시고 차에 싣고 왔습니다. yo me los traje en el carro a ese matrimonio. 그런데 갑자기 그 선생님이 저한테 걱정 어린 얘기를 해요. Y de repente este maestro me dice una preocupación que tenía. 나 구원 못 받은 것 같아. Yo siento que yo no soy salvo. 왜요? ¿Por qué? 어제 저녁에는 기분이 너무 좋았는데 자고 일어나니까 기분이 별로 안 좋대요. Anoche yo estaba muy contento, pero después de dormir y levantarme esta mañana no me levanté con buen humor. 어제 왜 구원 받았다 그랬어요? Entonces, ¿por qué dijo que ayer recibió la salvación?
성경 말씀 어딘지는 내가 모르겠는데 하나님이 내 죄를 기억지 않는다 그랬어. Yo no me acuerdo en qué parte de la Biblia decía, pero la Biblia decía que Dios ya no se acuerda de mis pecados. 성경 찾아볼까요? Entonces busquemos la Biblia. 차에서 성경을 꺼냈습니다. Y en el carro sacamos la Biblia 그리고 성경을 같이 찾았어요. y buscamos ese pasaje. 이사야 43장 25절 말씀입니다. Isaías capítulo 43, versículo 25. 한번 찾아보시죠. Vamos a buscarlo. 이사야 43장 25절. Isaías capítulo 43, versículo 25. 같이 읽겠습니다. Leamos juntos. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. 제가 이 성경을 찾아뒀더니 그 선생님이 그래요. Cuando yo le busqué este versículo, ese maestro dijo, 맞아요. 이 말씀 맞아요. sí, ese es el versículo. 제가 물어봤어요. Entonces yo le pregunté, 글자 바뀌었어요? ¿se cambiaron las letras aquí? 아니요, 안 바뀌었는데요. No, no. 그러면 어제 저녁에 죄 용서 받은 거 지금도 죄 용서 받은 거 맞아요? Entonces, la salvación que recibió ayer, ¿la sigue teniendo hoy? 맞네요. Sí, es cierto, yo todavía soy salvo. 우리가 구원받는 것은 성경 말씀으로 구원받았습니다. Nosotros recibimos la salvación y el perdón del pecado por la palabra. 성경은 우리가 구원받았다라는 사실을 알려주고 있어요. La Biblia nos está enseñando la verdad que nosotros somos libres de los pecados. 요한복음 5장 24절 같이 읽어봅니다. San Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto, leamos juntos. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 영생을 얻었고 Dice, tiene vida eterna, 심판에 이르지 아니하나니 no vendrá a condenación, 사망에서 생명으로 옮겼느니라. mas ha pasado de muerte a vida. 자, 내가 천국 가는 건 죽어봐야 아는 거예요. 지금 알 수 있어요. Nosotros podemos saber que entraremos al cielo porque cuando ya muramos y estemos ahí, o desde ya podemos saberlo. 어떤 사람은 자기가 천국 갈 걸 어떻게 알아요? 죽어봐야 알지. Algunas personas dicen, ¿cómo uno va a saber si va a entrar al cielo si todavía no ha muerto? 그럼 구원받은 거 아니에요. Esa persona no es salva. 여러분 초대교회 당시에 그리스도인들이 많이 죽임을 당했습니다. En las iglesias, en las primeras iglesias en la historia, muchos cristianos habían sido asesinados. 그들은 천국 갔습니다. Esas personas entraron al cielo, 그런데 두 가지로 생각하는 사람이 있어요. pero hay personas que piensan en dos formas. 그들이 순교를 당했기 때문에 천국 갔다라고 믿는 사람이 있어요. Hay personas que creen que esas personas fueron al cielo porque fueron martirizados, 그건 잘못된 겁니다. pero eso está equivocado. 그들은 천국 갈 수 있기 때문에 순교를 당한 거예요. Ellos pudieron pasar por el mártir porque ya eran salvos. 오늘날에도 성경책을 들고 교회를 갑니다. Algún día van a la iglesia con la Biblia. 두 종류의 사람이 있어요. Existen dos tipos de personas. 어떤 사람은 그렇게 주일마다 교회 열심히 가야지 천국 갈 걸로 알고 교회를 갑니다. Algunas personas congregan a la iglesia para poder ir al cielo, porque solamente congregando a la iglesia pueden ir al cielo. 그런데 어떤 사람은 자기를 천국 갈 수 있도록 해 주셨기 때문에 감사해서 주를 위해 살아가는 거예요. Pero otras personas van a la iglesia para vivir para el Señor, porque ya son salvos, tienen un corazón agradecido y por eso van a la iglesia. 구원받은 사람의 삶은 은혜에 보답하는 삶이에요. La vida de un cristiano es vivir para corresponderle a la gracia que han recibido. 베드로전서 1장 8절 9절입니다. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 8 y 9. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. 여러분 예수님을 사랑합니까? ¿Aman ustedes a Jesús? 구원받은 사람의 특징입니다. Esto es una característica
que tienen todos los salvos. 구원을 받게 되면 정말 예수님을 사랑하게 돼요. Todas las personas que recibieron la salvación en sus almas sienten amor por Jesús. 구원받았다는 의미가 여러 가지 의미가 있습니다. Hay varios significados de la salvación. 죄 사함을 받았다. Es recibir el perdón de los pecados. 거룩한 자가 되었다. Es ser santo. 의롭다함을 얻었다. Es ser justificado. 영생을 얻었다. Es obtener la vida eterna. 하나님의 자녀가 됐다. Es ser hijo de Dios. 거듭났다. Es ser renacido. 성전이 되었다. Es ser el templo del Espíritu Santo. 이게 구원받았다는 모든 의미 안에 포함이 되어 있는 거예요. Todo esto significa lo mismo que ser salvos. 자, 요한복음 1장 12절 13절 아까 읽었던 말씀인데 다시 한번 읽어보죠. San Juan capítulo 1 versículo 12 y 13 es un pasaje que leímos antes, pero volvámoslo a leer. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. 우리는 하나님의 자녀가 되었습니다. Nosotros somos hijos de Dios. 하나님께로부터 태어난 사람이에요. Nosotros hemos nacido por Dios. 로마서 5장 6절부터 8절까지 말씀인데 Esto es palabra en Romanos capítulo 5 del versículo 6 al 8. 자, 6절에 예수님이 약속대로 죽었다고 기록되어 있습니다. 기약대로. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. 8절에 Versículo 8. 우리가 죄인 되었을 때 우리를 위해 죽으심으로 하나님께 우리에 대한 사랑을 확증했다라고 말합니다. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 여기 영상이 하나 있어요. Hay un video aquí. 이 소녀는 사춘기 소녀입니다. Esta adolescente 엄마하고 다투고 가출해 버렸어요. se peleó con la mamá y se escapó de la casa. 돈이 없습니다. No tiene dinero. 어떤 일이 있었을까? ¿Qué creen que sucedió? 영상을 잠깐 보겠습니다. Vamos a ver un momento el video.หนูมานี่กินอะไรไหม หนูไม่มีตังค์ค่ะ ไปนั่งก่อนเลย เดี๋ยวป้าทำให้กิน ทำไมป้าใจดีจังอะคะ โอ้ยใจดีอะไรกันไอ้แค่ข้าวจานเดียว ก็จะบอกให้นะ มีคนหนึ่งอะใจดียิ่งกว่าป้าอีก พลอยเที่ยงแล้วตื่นได้แล้วลูก ถึงแม้เขาจะจู้จี้จุกจิก ลงไปกินข้าว ไม่ดูแลตัวเองเรื่องมาก แม่ ไปก่อนนะเพื่อนรอ ไม่ถูกใจเราสักอย่าง ทำไมแม่โทรไปไม่ติดอ่ะ พลอยก็รีบกลับมาแล้วนี่ไง ป่านนี้นี่คือรีบใช่ไหม พลอยก็กลับมาป้าแม่ แม่เป็นห่วงเนี่ย แม่ควรปล่อยพลอยบ้างอะ ค่ะข้าวผัดไก่ไข่เจียว ไม่ใส่หัวหอม ป้ารู้ได้ยังไงอะคะว่าหนูชอบอันนี้ โทษนะคะ เคยเห็นเด็กผู้หญิงคนนี้ไหมคะ ไม่เคยเห็นนะ ถ้าเจอเด็กคนนี้เขาไม่มีตังค์ติดตัวฝากไม่เอาข้าวให้เขากินด้วย คนที่บอกป้า ก็คือคนที่อยากให้หนูอะกลับบ้านมากที่สุด ตรงนี้ลูกสาวกำลังจะสอบเดี๋ยวอยากให้แกกินของดี พ
엄마가 딸의 음식값을 미리 계산해 주죠. La mamá había pagado el precio de la comida que ella iba a comer. 딸을 애착에 찾고 다녀요. Ella anda buscando a su hija. 하나님이 여러분을 애착에 찾았습니다. Así también Dios ha estado buscándolos a ustedes. 2023년도에 여러분들이 이 코스타리카에서 죄를 짓고 살 걸 아시고 미리 값을 다 지불해 줬어요. Sabiendo Dios que hasta el año 2023 en Costa Rica ustedes estarían cometiendo pecado, Dios ya había pagado el precio de ese pecado. 미리 나의 죄값을 치러준 게 잘못입니까? ¿Está mal haber pagado con anticipación el pecado de ustedes? 그건 은혜잖아요. Eso es gracia. 시간 없어 넘어갑시다. Como no hay tiempo, Ya. vamos a pasar. 에베소서 2장 1절입니다. Efesios capítulo 2, versículo 1. 같이 읽어보죠. Vamos a leer juntos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. 에덴 동산에서 선악과를 따먹고 그때부터 죽어버렸던 영혼이 이제 살아났다라고 말합니다. Desde el huerto de Edén había muerto el espíritu después de haber comido del fruto de la ciencia del bien y del mal, pero ahora están vivos. 에덴 동산의 두 그루의 나무 기억나시죠? ¿Se acuerdan de los dos árboles que estaban en el huerto de Edén? 하나님의 첫 번째 명령은 먹지 말아였어요. El primer comando de Dios era no comeréis. 먹는 날에는 죽는다. El día de que de él comiereis, ciertamente morirás. 첫 번째 이 명령은 사람들이 어겼습니다. Este primer mandamiento que Dios mandó, el hombre falló. 자, 이제 여러분에게 선택의 기회가 왔습니다. Ahora ustedes tienen la oportunidad de escoger. 예수님은 생명나무입니다. Jesús es el árbol de la vida. 내가 길이요 진리요 생명이다. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. 내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 영생을 얻는다. Dice, el que come mi carne, el que bebe mi sangre, obtendrá vida eterna. 하나님은 우리에게 말씀하십니다. Dios nos dice el día de hoy, 믿으라, creed, 먹으라. comed, 그러면 영생이다. entonces obtendréis la vida eterna. 여러분이 결정하세요. Ustedes escogen. 예수님은 우리 죄를 용서해 주셨습니다. Jesús perdonó todos nuestros pecados. 로마서 3장 23절 24절. Romanos capítulo 3, versículo 23 y 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 하나님의 은혜로 값 없이 의롭다함을 얻은 자가 되었다. Dice justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. 우리에 대한 얘기예요. Esto se trata de nosotros. 저는 할아버지입니다. Yo soy abuelo, 손녀가 있어요. yo tengo una nieta. 가끔 며느리가 사진을 찍어서 저한테 이렇게 보내와요. A veces mi nuera toma fotos y me lo manda. 제 손녀예요. Ella es mi nieta. 지금 이렇게 만지고 있어. Ahora ella está tocando algo. 그걸 갖고 싶다는 거예요. Ella está diciendo que quiere tener eso. 며느리가 찍어서 보내줬어. Entonces mi nuera tomó foto y me lo mandó. 고마운 일이에요. Estoy agradecido por esa muestra. 자기가 사줄 수도 있지만 우리한테 기회를 주거든. Porque mi nuera se lo pudo haber comprado, pero me está dando la oportunidad de yo comprárselo. 일부러 그러는 거예요. Lo está haciendo a propósito. 참 고맙다고 생각합니다. Entonces yo digo, gracias. 저 사진이 오면은 저는 제 아내랑 하는 행동이 있어요. Entonces apenas llega esta foto, hay algo que mi esposa y yo hacemos. 여보 빨리 가자. Vamos, vamos, mi esposa. 주문 왔어. Y ya llegó el pedido. 빨리 사서 택배로 보냅니다. Entonces compramos rápidamente eso y lo mandamos por el correo. 며느리가 또 사진을 보냈어요. Entonces ahora manda mi esposa, mi nuera manda otra foto. 저건 선물입니다. Esto es un regalo. 여러분은 하나님의 선물을 받았습니까? ¿Han ustedes recibido el regalo de Dios?
자, 에베소서 2장 8절 9절입니다. En Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. 하나님의 선물이다. Esto es gracia de Dios. 값없이 받았다. Es don de Dios gratuito. 자랑할 것이 없다. No hay nada de qué jactarnos. 여러분은 하나님의 선물 받으셨습니까? ¿Han ustedes recibido el don de Dios? 구원의 선물. El regalo de la salvación. 그런데 생각하세요. Pero piensen, 선물은 받는 사람은 그냥 공짜로 받습니다. el que recibe el regalo lo recibe gratuitamente, 준비하는 사람은 희생을 해야 돼요. pero la persona que lo prepara tiene que sacrificarse. 우리는 값없이 구원을 받았지만 Nosotros recibimos la salvación sin precio. 우리를 구원하기 위해서 예수님은 고난을 받았습니다. Sin embargo, Jesús, para podernos salvarnos, tuvo que pasar por dolor. 여러분, 예수님이 십자가에 달려 돌아가실 때 Cuando Jesús colgado en la cruz murió, 옷을 입고 있었을까요? 옷을 벗고 있었을까요? ¿creen ustedes que murió vestido o desnudo? 옷을 입지 않았어요. No tenía ninguna ropa. 만약에 이 중에 한 분을 여기다 세워놓고 벌거벗겼어요. Supongamos que nosotros traemos a alguien y lo desnudamos aquí. 수치스럽겠죠. Va a sentir vergüenza, ¿verdad? 평생에 잊지 못할 치욕이에요. Va a tener una vergüenza traumática que jamás va a poder olvidar. 아마도 그 사람은 자살해 버릴 거야. Esa persona es probable que también cometa suicidio. 예수님은 그 많은 사람들 앞에서 벌거벗었어요. Sin embargo, Jesús estaba totalmente desnudo frente a todas las personas. 온 몸이 채찍질 맞았습니다. Todo su cuerpo estaba lastimado por látigos. 손과 발에 못이 박혔어요. Sus manos y sus pies estaban clavados. 6시간 동안을 매달려 있었습니다. Por 6 horas estuvo colgado en el madero. 다리가 아파서 주저앉으면 손이 찢어져요. Si sus piernas están muy cansadas y descansa, sus manos se rompen. 손에 힘을 주고 일어서면 다리가 찢어져요. Y si se levanta con sus manos para hacer fuerza, sus pies se rompen. 피는 점점 Y 빠져나가는. la sangre se va derramando poco a poco. 얼굴은 창백해지고 La cara 땀이 está 흘러요. pálida y está sudando. 이제 경련이 일어나기 시작합니다. Ya ahora empieza a temblar. 그런데 사람들은 예수님을 조롱했어요. Pero las personas que miraban a Jesús se burlaban de él. 우리는 값없이 구원을 받지만 예수님은 엄청난 고통을 겪었습니다. Nosotros recibimos la salvación gratuitamente, pero Jesús recibió un gran dolor y vergüenza. 그게 하나님이 우리에게 주신 선물이에요. Esto es el regalo que Dios nos dio. 요한복음 3장 17절 18절입니다. San Juan capítulo 3, versículos 17 y 18. 18절을 한번 읽어보죠. Vamos a leer juntos el 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 믿지 않는 자는 벌써 심판을 받은 것이다라고 얘기했어요. Dice, el que no cree ya ha sido condenado. 이것은 심판이 작정돼 있다라는 얘기입니다. Esto significa que el castigo ya está activado. 요한복음 16장 9절 말씀입니다. San Juan capítulo 16, versículo 9. 죄에 대하여라면 저희가 나를 믿지 않는 거다. De pecado, por cuanto no creen en mí. 예수님이 십자가에서 돌아가실 때 믿지 않는 죄까지는 용서하지 않았습니다. Jesús murió en la cruz perdonando todos los pecados excepto el de la incredulidad. 믿어야 됩니다. Hay que creer. 여기 팝송이 하나 있어요. Hay una música pop. 오래된 떡갈나무에 노란 리본을 메어주세요라는 팝송입니다. Es una canción pop que le dice que en el árbol oak pongan lazos amarillos. 어떤 남편이 죄를 지었습니다. Parece que un hombre, un marido cometió un pecado.
3년 동안을 감옥에 가 y 있어요. por 3 años fue en la cárcel 이제 집으로 돌아오게 y 됐어요. ahora después de la cárcel estaba volviendo a casa. 아내에게 편지를 Entonces le 썼습니다. escribe una carta a la esposa. 여보, 나를 사랑해요? ¿Tú todavía me amas? 나를 받아주겠어요? ¿Tú todavía me recibirás? 만약에 나를 용서하고 나를 받아준다면 Si tú me perdonas a mí y me recibes, 우리 동네 입구에 있는 그 오래된 떡갈나무에 노란 리본을 매주세요. en ese árbol que está por nuestra casa, que es bien grande, pon un lazo amarillo. 그 리본이 있으면은 용서해 준다는 뜻으로 알고 집으로 가고, 리본이 없으면 나는 그대로 당신을 떠나겠어요. Si yo veo que hay un lazo amarillo en ese árbol, entonces entenderé que me perdonaste y volveré a casa. Pero si no veo el lazo, me iré y me iré por siempre. 여러분이 아마 잘 아는 노래일 Yo 거예요. creo que es una canción que todos ustedes conocen. I'm coming home, I've done my time. Now I've got to know what is and isn't mine. If you receive my letter telling you I'd soon be free, then you'll know just what to do if you still want me. If you still want me. Oh, tie a yellow ribbon around the old oak tree. It's been 3 long years. Do you still want me? If I don't see a ribbon around the old oak tree, I'll stay on the bus, forget about us, put the blame on me. If I don't see a yellow ribbon around the old oak tree. Bus driver, please look for me, 'cause I couldn't bear to see what I might see. I'm really still in prison and my love, she holds the key. A simple yellow ribbon's what I need to set me free. I wrote and told her, please. Now the whole damn bus is cheering, and I can't believe I see 100 yellow ribbons round the old tree. 리본이 몇 개 달려 있어요? ¿Cuántos lazos habían? 성경에 어디를 열어봐도 우리 죄 용서했다는 말씀밖에 없어요. En la Biblia también, donde sea que abramos la Biblia, solo dice que Él ya nos perdonó. 혹시 안 믿을까 봐서 Por aquello que no crean, 네 모든 죄를 바다에 던졌다. dice, ya lo boté en el profundo 네 del mar. 모든 죄를 배나 갚았다. Yo he pagado el doble de 네 eso. 죄를 기억지 않을게. Yo ya no voy a acordarme de tus pecados. 가죽옷으로 덮었다. Yo ya te vestí con la vestimenta de túnica de pieles. 얼마나 많은 말씀이 있어요. ¿Cuántas partes están hablando al respecto? 자, 저 남편은 집에 갔을까요? 떠나갔을까요? ¿Ustedes creen que este marido se fue a la casa o se fue del todo? 여러분은 어떻게 할 거예요? ¿Qué van a hacer ustedes? 이제 우리를 구원해 주신 주님의 은혜에 보답하면서 살아야 됩니다. Ahora nosotros tenemos que vivir correspondiendo a la gracia que Dios nos dio. 이제 내일은 El día de mañana 구원받은 사람이 이제 어떻게 살아야 되는지 그 방법을 배울 거예요. vamos a hablar sobre cómo tienen que vivir un cristiano. 자, 오늘 마지막 말씀 한 구절 찾아보죠. Vamos a buscar el último versículo del día de hoy. 요한복음 15장 San Juan capítulo 15, 3절부터 5절까지 말씀입니다. del versículo 3 al 5. 요한복음 15장 3절로 5절 San Juan capítulo 15, del versículo 3 al 5. 같이 읽겠습니다. Leamos juntos. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado.
permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. 자, 여기에 너희는 내가 일러준 말로 이미 깨끗하였다라고 얘기했어요. Aquí dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. 이건 구원 받은 사람에게 하는 말이에요? 구원 못 받은 사람에게 하는 말이에요? ¿A quién le está hablando Jesús? ¿A los que ya son limpios y salvos o a los que todavía no han recibido la salvación? 예, 구원 받은 사람에게 하는 말입니다. Sí, ahora Jesús le está hablando a los salvos. 바로 뒤에 명령이 있죠. Después, inmediatamente hay un mandato. 이제 구원 받았으니까 내 안에 거하라. Dice, como ya son limpios, permaneced en mí. 하나님이 계시는 곳이 있었습니다. Hay un lugar donde Dios estaba. 하나님이 계시는 곳, ¿Dónde estaba Dios? 에덴 동산. En el huerto de Edén. 사람들이 범죄에서 쫓겨났죠? Cuando las personas pecaron, fueron desechados del huerto de Edén. 하나님이 이스라엘 사람들 죄를 용서하려고 이 땅에 성전에 오셨어요. Dios, para salvar a Israel, vino aquí al templo. 이스라엘 땅에 성전이 있었습니다. En la tierra de Israel había un templo. 그런데 바벨론 때 다 폭파돼 버리고 Pero- 없어졌어요. En la época de Babilonia, todo eso se desapareció. 로마군들이 다 그걸 다 없애버렸습니다. Los romanos destruyeron eso completamente. 이제 하나님이 육신을 입고 이 땅에 태어났어요. Ahora Dios vino a este mundo hecho carne, 예수님이죠. Jesús. 그런데 예수님이 죽고 부활하고 승천했어요. Pero Jesús murió, resucitó y fue arrebatado. 그 예수님의 영, 성령이 계시는 곳에 있어요. Usted aquí en la tierra hay un lugar donde el Espíritu Santo permanece. 그게 교회입니다. Ese es la iglesia. 이 건물을 교회라고 말하면 안 돼요. Nosotros no llamamos iglesia a este edificio. 이 건물은 예배당이에요. Este edificio es solo un salón donde tenemos culto. 교회는 구원받은 사람을 교회라고 말합니다. La iglesia es la unión de los santos. 하나님이 구원받은 사람들을 너희는 하나님의 성전이라고 말하고 있어요. A los que son salvos, Dios llama templo de Dios. 내가 너희 안에 있겠다. Yo estaré en vosotros, 너희 안에서 두루 행하겠다. estaré en medio de vosotros. 그래서 교회는 하나님의 성전입니다. Por eso la iglesia es el templo de Dios, 이제 그 안에서 생활을 해야 됩니다. el lugar santo de Dios. Ahí tenemos que estar nosotros. 너희는 내가 일러준 말로 이미 깨끗하였으니 내 안에 거하라. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, permaneced en mí 나도 너희 안에 거하리라. y yo en vosotros. 이제 신앙생활에 대한 말씀을 내일 배울 거예요. Mañana vamos a hablar cómo vivir siendo cristiano. 그리고 내일 특별한 한 가지의 의식을 가질 Y 겁니다. el día de mañana vamos a tener una ceremonia especial. 예수님이 두 가지의 의식을 명령하셨어요. Jesús nos mandó a hacer dos ceremonias. 하나는 침례식입니다. El primero es el bautismo 하나는 성찬식입니다. y el otro es la Santa Cena. 내일 성찬식을 가질 거예요. Mañana vamos a tener la Santa Cena. 구원받은 그리스도는 꼭 참여해야 됩니다. Todos los cristianos que han nacido de nuevo tendrán que participar en la Santa Cena. 내일 꼭 함께 만나기를 원합니다. Espero que mañana nos podamos ver. 기도하고 Vamos a 마치겠습니다. orar y terminar. 사랑과 은혜가 풍성하신 아버지 하나님 감사합니다. Padre Dios, que abundas de gracia y de amor, te damos 하나님 gracias. 앞에 악을 행하던 저희들 영원한 저주를 받아야 마땅하다고 알고 있습니다. Señor, sabemos que nosotros vivíamos pecaminosamente en maldad y debíamos ser maldecidos. 그러나 우리의 모든 죄와 허물을 예수님이 십자가에서 담당하시고 피 흘림으로 우리 죄를 용서해 준 것을 믿게 되었습니다. Sin embargo, ahora creemos
que tú te llevaste todos nuestros pecados y transgresiones, derramando tu sangre y nos perdonaste. 값없이 하나님의 자녀 삼아 주신 은혜에 감사합니다. Te damos gracias por habernos adoptado como hijos de forma gratuita. 우리는 믿음으로 구원을 받았습니다. Hemos recibido la salvación por la fe. 하지만 우리를 구원하기 위해서 예수님이 고난 받으셨던 것을 기억합니다. También recordamos que para darnos la salvación, Señor, tú pasaste por dolor. 우리 남은 생에 주를 위해 살 수 있도록 도와주시옵소서. Ayúdanos, Señor, para que el resto de nuestras vidas podamos vivir sirviéndote a ti. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. 아멘. Amén.